let us move on then with our story of Cain and Abel. अब हामी कैन र हाबिलको कथालाई फेरि अगाडि बढाउने छौं. So one thing we find in this story is the outward expression of the inward reality. यो कथामा हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भित्री हृदयमा भएको कुराहरूलाई बाहिर प्रकट गर्ने यो विषय जान्न सक्छौं. The Bible is very, very consistent in its condemnation of the outward expression of religion. बाइबलले बाहिरी रूपमा प्रकट गर्ने यो देखावटी कुराहरूलाई एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, ग्रहण गर्नुहुन्न. And sacrifice alone does not bring forgiveness. यो बलिले मात्रै क्षमा दिदैन. It's only a repentant heart that will bring forgiveness. पक्का पश्चातापी हृदयले मात्रै पाप क्षमा ल्याउँछ. When we look at some of the passages of scripture, God is very clear in the Old Testament that He wants people not to just come in the physical expressions of approaching Him, but that their hearts must also be repentant. हामी परमेश्वरको वचन पुरानो करारमा हेर्यौं भने मानिसहरू परमेश्वरकोमा बाहिरी देखावटी बलि लिएर मात्रै होइन, पक्का हृदयको पश्चाताप लिएर आओस् भनेर चाहनुहुन्छ. We can say that this is the same for baptism and for head coverings in the church today. यो चाहिँ अहिले मण्डलीमा हामीले शिर ढाक्ने र बप्तिस्मा जस्तै हो. So baptism and head coverings are outward symbols of inward reality. यो हामीले शिर ढाक्ने र फेरि बप्तिस्मा चाहिँ हामीले भित्र हृदयमा ग्रहण गरेको कुराको बाहिरी देखाउने कुरा हो. Today was a very good day for us. It was a joyous day because we had a baptism in our church in the morning. आजको दिन चाहिँ एकदमै सुन्दर आनन्दको दिन हो, किनकि हाम्रो मण्डलीमा आज बिहान बप्तिस्मा भएको थियो. And this boy has been coming to our church for many years when he was a very little boy. र त्यो भाइ चाहिँ सानो हुँदाखेरि धेरै वर्ष अगाडि सानो हुँदाखेरि नै आएर जोडिएको थियो. But even though he has been in the church for more than 20 years, he finally got baptized today. उहाँले यो 20 वर्ष जति अगाडि यो मण्डलीमा जोडेको भए तापनि आज मात्रै बप्तिस्मा लिनु भएको थियो. Because today is the sign that he is fully committing himself and declaring his faith publicly to all of us. उहाँले आज बप्तिस्मा लिएर आफ्नो विश्वासलाई सबैको सामु सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु भएको छ. Sometimes it's very easy for us to fake what is the inward reality. We can be baptized, we can do head covering, we can partake of the Lord's Supper, but the heart and its inside is a very different thing altogether. हामीले बाहिर देखाउने यो घुम्टो लाउने बप्तिस्मा लिने एउटा पक्ष हो भने फेरि भित्र हाम्रो हृदयको कुरा चाहिँ एकदमै फरक कुराहरू हुन्. But eventually the outward fruits will make the inward reality known. So God is not fooled, and no will people be. They might be for a little while, but it will all come out in the end. तर साँचो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो भित्री हृदयको कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ र यो परमेश्वरले एक दिन प्रकट गर्नुहुने चाहिँ हामी परमेश्वरलाई मूर्ख बनाउन सक्दैनौँ. The point is that God wants us to love Him with all of our heart and with all of your soul and with all of our mind. किनकि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सारा प्राणले सारा जीवनले सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ. And so for young people, I want to tell you today, आज म जनहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु. Yeah, you don't have to copy other people in the church. If they are being baptized, you don't be baptized by just copying them. If they're doing head covering, you don't need to copy them for the sake of it. You need to know exactly why you are doing these things. तपाईले मण्डलीमा अरूले घुम्टो लागेको छ भने त्यतिकै घुम्टो लाउने, अरूले बप्तिस्मा लिएको छ भने त्यतिकै बप्तिस्मा लिने काम नगर्नुस्. त्यो भन्दा बरु यसको साँचो अर्थ के हो भन्ने कुरा तपाईले जान्न आवश्यक छ. Only if you know why you're doing these things inside will it have meaning for you, and God will be pleased with it as well.
तपाईले साँचो अर्थमा किन यो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो जान्नुभयो भने यसको अर्थ रहनेछ र यसमा परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुनेछ। So we don't want to be like Cain, where we are going through the motions of worship, but we are not actually worshiping God. हामी कैन जस्तो यो बाहिरी रूपमा मात्रै आराधना गर्ने होइनौँ, किनकि कैनले बाहिरी रूपमा आराधना गरेको साँचो आराधना थिएन। So let's continue and look at the heart behind our worship. त्यसैले अब हामी हाम्रो हृदयमा हृदयभित्र हुने आराधनाको बारेमा हेरौँ। And this has got nothing to do with worship style. यो चाहिँ फेरि आराधना गर्ने समयसँग सम्बन्ध राख्दैन। For example, we heard some bhajans in the beginning from Kapan Assembly, and they were using the keyboard or the piano. यो कपन मण्डलीले अहिले भजन गाउँदाखेरि पियानो बजाउनु भयो। And then we heard the Lalitpur youth, and they were using a guitar. र हामीले फेरि ललितपुरले गिटार बजाएको पनि सुन्यौं। Which is right and which is wrong? यसमा कुन चाहिँ ठीक हो कुन चाहिँ बेठिक हो? It's a question of style, it's a question of preference. It's not a question of what is right and wrong. यो चाहिँ के ठीक के बेठिक भन्ने प्रश्न होइन, यो कसरी गर्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। So God was not troubled when Cain brought him vegetables. त्यसैले कैनले यो फलहरू ल्याउँदाखेरि परमेश्वरलाई केही समस्या थिएन। And we don't know what Cain brought. र फेरि कैनले के ल्यायो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। Might have been karela, might have been bhindi, might have been gajar. We don't know what he brought. कैनले यो भिन्डी करेला गाजर मध्ये केही ल्याएको हुन सक्छ, तर त्यो त हामीले थाहा छैन। But if he would have bought the first fruit and the best, God would have accepted it. यदि उसले पहिलो र सबभन्दा असल कुरा परमेश्वरमा ल्याएको हो भने परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने थियो। So young people, when you come to worship God, you bring the first and you bring the best of what you've got. त्यसैले जवानहरू तपाईहरु परमेश्वरको सामु आउनु हुँदाखेरि आराधनामा जोडिनु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो र असल कुरा लिएर आउनु होला। Don't bring the leftovers, because when we bring the leftovers, God is not honored. त्यसैले यो बाँकी भएको कुराहरू ल्याएर हामी परमेश्वरलाई दिन्छौं भने परमेश्वर त्यसमा खुसी हुनुहुन्न। So worship can take many forms today. त्यसैले अहिलेको समयमा यो आराधना विभिन्न खाले हुन सक्छ। And I know in the assemblies in Nepal, just like we have in my assembly, Samambula Gospel Chapel, worship is very, very orderly. हाम्रो मण्डलीमा यो गर्ने आराधना चाहिँ अलि फरक छ। Okay, so like in the assemblies in Nepal, when people are praying, they are sitting in a proper way, their heads are bowed, their eyes are closed. नेपालमा चाहिँ घुम्टो लाएर आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्छन्। But in other churches around the world, when people praying, they lift up their hand. र कुनै अरु मण्डलीहरुमा प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरु आफ्नो हात उठाएर गर्छन्। Some of them are shouting, some of them are dancing in the church. मण्डलीमा कोही ठुलठुलो स्वरले प्रार्थना गर्छन्, कोही कम्ती नाचे जस्तो पनि गर्छन्। In both cases, worship can be sincere and insincere. यो दुवै खालको आराधनामा एकदमै इमानदारीपूर्वक आराधना गर्नु पर्दछ। So if you look at somebody that has closed eyes and they are bowed down, we may think that they are very sincere in their worship. कोही आँखा चिम्लेर निउरेर प्रार्थना गर्दैछ, आराधना गर्दैछ भने ओ चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी भएको जस्तो देखिन्छ। When we look at a charismatic church and people are dancing and jumping up and down, we think, no, this is not really worship. र यो फेरि चमत्कारिक मण्डलीहरुमा मान्छेहरु उफ्रिँदै कराउँदै आराधना गरेको देख्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ ठीक छैन जस्तो लाग्छ। But we know very well that sometimes when we close our eyes and we bow our head, rather than worshiping God, we are thinking about so many other things. तर कहिलेकाहीँ हामी आँखा चिम्लेर निउरेर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि अरु धेरै कुराहरु दिमागमा हामी याद गरिरहेको हुन सक्छौं। And those people that may be dancing and shouting may really actually be worshiping God with all their heart.
तर त्यो नाच्दै यो कराउँदै आराधना गर्नेहरूले उनीहरूको आफ्नो हृदयबाट आराधना गरेको हुन पनि सक्छ। The point is this. However we worship, we must make sure that we do it with all of our heart, with all of our mind, and with all of our soul. महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो कि हामी जसरी आराधना गरे तापनि हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले, आत्माले र प्राणले गर्नु पर्दछ। Okay, the other thing is from the story, we don't really know how Cain and Abel knew their sacrifices were accepted or they were not accepted. हामी यो कथाबाट यो कैन र हाबिलको यो बलि कसरी ग्रहण गर्नुभयो ग्रहण गर्नु भएन भन्ने कुरा त स्पष्ट हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। Maybe there was some evidence by which they knew. या कुनै त्यस्तो प्रमाणहरू छ होला जसद्वारा यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। We know that in certain accounts in the Old Testament, when God approved of a sacrifice on an act of worship, he would send fire down and the sacrifice would be consumed. हामी पुरानो करारमा हेर्यौँ भने परमेश्वरले बलि ग्रहण गरेको दृश्यहरू हेर्दाखेरि त्यो बलि ग्रहण गर्नको लागि उहाँले आकाशबाट यो आगो वर्षाउनु भएर त्यो बलि ग्रहण गरेको दृश्यहरू हामी हेर्न सक्छौँ। So God may have done that. परमेश्वरले त्यसो गर्नुभएको पनि हुन सक्छ यो केसमा पनि। Or God may have spoken directly to both Cain and Abel, but we do not know. परमेश्वरले कैन र हाबिललाई आएर सिधै पनि भन्नुभएको पनि हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। We know at the baptism of the Lord Jesus Christ that God gave that public approval, and his voice was heard when he said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." प्रभु येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले बोल्नु भएर यो उहाँ चाहिँ मेरो पुत्र हुनुहुन्छ जसमा म खुसी छु भनेर यो सार्वजनिक रूपमा प्रमाण दिनुभयो। So regardless of the method that God used, his approval and his disapproval was made known to Cain and Abel. हामी परमेश्वरले यो स्वीकार गर्नु भए पनि यो अस्वीकार गर्नु भए पनि उहाँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। We can see now that Cain responds very negatively to God's disapproval with his offering. कैनले परमेश्वरले आफ्नो भेटी ग्रहण नगरेपछि एकदमै नकारात्मक रूपमा जवाफ दिनुभयो। We said earlier that it wasn't like Cain did not know what to do, because his parents Adam and Eve must have taught him the right thing. यो कैनलाई आफ्नो बुवा आमाले परमेश्वरको लागि कसरी भेटी लाने भन्ने कुरा राम्रोसँग सिकाएको हुनु पर्दछ। And God is telling him, you know the right thing, go and do it. But instead, he grows angry and he grows sullen. यो थाहा पाएर पनि कैन चाहिँ झन्झन बरु रिसाएर आफ्नो रिस प्रकट गर्दै थियो। And then the Bible says that his face fell. You could see that anger, that disappointment, that bitterness was on his face. र यहाँ बाइबलमा यसो लेखिएको छ कि उसको यो रिस उसको अनुहारमा देखिएको थियो। And so we should not make any mistakes, brethren, because whenever we get jealous, whenever we get angry, whenever we are not happy with something, that shows on our face, first of all. त्यसैले हामी पनि हाम्रो हृदयमा ईर्ष्या हुँदाखेरि रिस हुँदाखेरि त्यो रिस र ईर्ष्या हाम्रो मुखद्वारा देखिन्छ। But even then, God encourages Cain and tells him, you know what is the right thing to do. You have the opportunity to do the right thing here. If you do the right thing, I will accept you. तर परमेश्वरले कैनलाई भन्नुभयो तिमीले जे ठीक छ त्यो गर्न सक्छस्, तिमीले ठीक कुरा गरेको भए तिम्रो कुरालाई म ग्रहण गर्ने थिएँ। And even he warns Cain and he says, even if you do not change, then sin is going to dominate you. र यसरी भए तापनि म तिमीलाई यस्तो अवस्थामा तिमीलाई म इन्कार गर्ने छैन। And Cain is like so many people today. They want to come to God on their own terms. तर अहिले पनि हामी धेरै मानिसहरू हेर्यौं भने कैन जस्तै परमेश्वरकोमा आफ्नै तरिकाबाट आउन इच्छा गर्छन्। It's just like when you go to, excuse me.
Sorry, It brother. is just Could you like when please you go repeat to once? one of those Kentucky Fried Chicken kind of restaurants, or when you go to McDonald's and you get to choose your own hamburger. You can choose your different bread. You can choose the kind of hamburger, whether it's chicken or whether it's fish. And then you can choose your drink, whether you want Coke or Sprite or Fanta. यो चाहिँ कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर आफ्नो मन इच्छा अनुसार चिकन ह्यामबर्गर खाने हो कि फिस ह्यामबर्गर खाने हो कि त्यो छानेर खाने जस्तो हो, आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने हो। But this is not the case with God. तर परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ यो लागू हुँदैन। You cannot tell God that I will come to you on the basis of my works. Because I am born into a Christian family, or because I go to Lalitpur assembly, or because my father is an elder, or because my parents gave $1 million to the church. तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा आउँदाखेरि म एल्लोरको छोरा हुँ, म फलानु मण्डलीमा सहभागी गर्ने व्यक्ति हुँ, मेरो परिवारले परमेश्वरको लागि यति रुपैयाँ भेटी चढाएको छ भन्ने आधारमा परमेश्वरकोमा हामी जान सक्दैनौँ। God's way is very, very clear. परमेश्वरको मार्ग चाहिँ स्पष्ट छ। Jesus is the only way. प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र एउटै बाटो हुनुहुन्छ। There is no other way. अरु कुनै बाटो छैन। The church cannot save you. मण्डलीले तपाईलाई बचाउन सक्दैन। Kapan assembly cannot save anybody. कपन मण्डलीले पनि अरु कसैलाई मुक्ति दिन सक्दैन। Machegao cannot save anyone. मच्छीगाउँ मण्डलीले पनि कसैलाई बचाउन सक्दैन, मुक्ति दिन सक्दैन। You giving $1,000 is not going to save you. तपाईले $1000 तिर्नु भए तापनि त्यो पैसाले तपाईलाई मुक्ति दिदैन। Being a good person, looking after the poor, the elderly is not going to save you. तपाई असल मान्छे भएर गरिबहरुको सहायता गरेर पनि तपाई मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न। There is only one way in which you can be right with God. परमेश्वरसँग ठीक रहने सम्बन्धमा रहने एउटै तरिका छ। And that is by accepting the way of the Lord Jesus Christ. त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर नै हो। So you don't have to do anything because Christ has already done it all for you. त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईको लागि सबै कुरा पहिले नै गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले केही गर्न आवश्यक छैन। And so young people, are you in church today because you are copying somebody else, just because your friend is there, or you've been sitting there for many years? Or are you in church today because you have made a decision that Jesus is the way to God? म आज जवानहरुलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु अहिले मण्डलीमा अरूहरु गएर अरूको नक्कल गरेर तपाई जाँदै हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईले आफ्नो हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर जानु भएको छ। You must not leave this youth conference without settling this question once and for all. You really have got to understand why you are there, what is your purpose in life, and how can you be right with God. तपाईले यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन आज यो युथ क्याम्पबाट नजानु होला कि किन तपाई अहिले मण्डलीमा हुनुहुन्छ, तपाई मण्डलीमा जानुको उद्देश्य के हो, यो कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। And God's offer of choice is very clear for us. र हाम्रो लागि यहाँ हाम्रो छनौट चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ। You can go to heaven God's way, र तपाई परमेश्वरको मार्गबाट स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ, or you can go to hell in any way you please. That's where your choice comes. र तपाई चाहिँ अरु आफू खुसी लाग्ने बाटो छानेर नरक चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। Okay, notice that Cain was not an irreligious person. यहाँ हामी कैनलाई हेर्यो भने ऊ त्यति धार्मिक व्यक्ति थिएन। He believed in God. He wanted God's approval. ऊ चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर परमेश्वरले स्वीकारोक्ति गरेको चाहने व्यक्ति थियो। But he wanted to come to God on his terms, not on God's terms. तर ऊ चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट परमेश्वरकोमा जान चाहन्थ्यो, परमेश्वरको तरिकाबाट होइन। And many are those who are like the demon. धेरै जसो त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू यो दियाबुलस जस्ता पनि छन्। If you turn to James chapter 2 verse 19,
हामी याकुब 2 को 19 पद हेर्यौं भने याकुब 2 को 19 Shall I read it, brother? Yes, please. तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ त्यो असल हो भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन् So even the demons, they believe in the Lord Jesus Christ. यो भूत आत्माहरूले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन् But what do they believe about him? तर यिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा के कुरा विश्वास गर्छन् They know he is God. यो भूत आत्माहरूलाई पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ They know what he has done for the world. र उहाँले संसारको लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि थाहा छ But they refuse to have him be the Lord of their life. तर यो भूत आत्माहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको प्रभु अथवा मालिकको रूपमा ग्रहण गर्न चाहिँ इन्कार गर्छ And so we can be sitting in church today, त्यसैले आज हामी मण्डलीमा त्यसरी नै बसेको अवस्था पनि हुन सक्छ accepting that Jesus is God, प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार त गर्छौं accepting that Jesus died on the cross for sins, र प्रभु येशू ख्रीष्ट पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो भनेर पनि स्वीकार गर्छौं but we can refuse to accept him to be the Lord of our lives. तर हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्न चाहिँ इन्कार गरेको हुन सक्छौं I hope that we will not be like Cain and like the demons. Although we believe in God, we want to reject the way to God. हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भए तापनि कैन जस्तै यो भूत आत्मा जस्तै परमेश्वरले इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू नहोस् भन्ने चाहन्छु The message of the gospel is very clear. सुसमाचारको सन्देश एकदमै स्पष्ट छ Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ मद्वारा बाहेक अरु कुनै पनि तरिकाबाट पिताकोमा आउन सक्दैन And I hope that all you young people have made peace with God through the way of Christ. र मलाई आशा छ तपाई जवानहरूले यसरी नै परमेश्वरमा जाने एउटै मात्र बाटो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छ Now go back to Genesis 4, and then you see one particular expression there that God is saying to Cain. He's saying, sin is crouching at your door. यहाँ परमेश्वरले कैनलाई भनेको उत्पत्ति 4 मा हेर्यो भने अहिले पाप चाहिँ तिम्रो ढोकैमा बसेको छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौं And over here we can see it's very, very similar to God's word and the judgment speech that he gives to Adam and Eve in Genesis 3:16. र यहाँ हेर्यो भने परमेश्वरले यो उत्पत्ति 3 मा आदम र हव्वालाई गर्नुभएको न्याय पनि स्पष्ट हेर्न सक्छौं We know very well that sin's desire is to control Cain over here. यहाँ चाहिँ यो पापले कैनलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको कुरा हामी स्पष्ट हेर्न सक्छौं But God is saying to Cain, no, you need to rule over sin, not let sin control you. तर परमेश्वरले कैनलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि पापले तिमीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन तर तिमीले चाहिँ पापमाथि विजय पाउनु पर्छ So that is the question for all of us today. यो सम्पूर्ण प्रश्न यो प्रश्न आज यहाँ भएका सम्पूर्णहरुको लागि हो Because every day sin tries to control young people and all of us. किनकि हरेक दिन यो पापले जवानहरु र हामी सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ And we have to make decisions every day whether to yield to sin or to yield to God. त्यसैले हामीले हरेक दिन यो निर्णय गर्न आवश्यक छ कि हामी आफूलाई पापमा लगाउँछौं कि परमेश्वरको अधीनमा लगाउँछौं So how do we prevent sin from ruling over us? हामी पापले हामी माथि राज्य गर्नबाट कसरी बच्न सक्छौं We must allow God to be our Lord and our Master first of all. सुरुमा हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई आफ्नो मालिक र प्रभु हुन दिनुपर्छ Without God as our Lord and Master, we will be slave to sins forever.
प्रभुलाई परमेश्वरलाई हामी प्रभु नमानिकन बस्ने हो भने हामी पापमा पर्न सक्छौं। So you see, non-believers are never able to change themselves because they do not have the Holy Spirit that brings change in their lives. यो अविश्वासीहरू पवित्र आत्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि पाप गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले त्यो महसुस गर्दैन र आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। The only people that can change their own lifestyle are Christians because they have the Spirit of God that rules in them and that allows that change to come forth. तर ख्रिस्टियनहरूको हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र आत्माले शासन गर्ने भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। You know, just like Nepal, in Fiji too, we've got a lot of drugs. We got a lot of people who are drug addicts. We got a lot of people who are alcoholic. There are people who smoke cigarettes, all of these people, and they all want to change. But they can't change because they do not have the Spirit of God in them. They try so hard. They go to so many programs. They try and do some other things, try and go to church. They try and just pray. But it doesn't affect them because they do not have the Spirit of God. हामी नेपालमा फिजीमा हेर्छौं भने यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जो लागु औषधको दुर्व्यसनमा लागेको छ, जो धूम्रपान गर्ने अनि जाँड रक्सी खाने जडेहरू, यिनीहरू आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि धेरै प्रयास गर्छन्, धेरै कार्यक्रमहरुमा सहभागी गर्छन्, तर पनि यिनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन किनकि यिनीहरूसँग परमेश्वरको आत्मा छैन। So if we want to really change, we really want to be a new creation, then the only way that we can do that is to invite the Spirit of God to rule in our lives, to be the master of our lives. तर हामी साच्चै आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने हामीले हाम्रो हृदयमा भएको परमेश्वरको आत्मालाई हामीलाई शासन गर्ने शासक बनाउनु पर्छ, हाम्रो मालिक बनाउनु पर्छ। Okay, now we see another pattern between Adam and Eve, their sin, and also Cain and Abel's story. हामी आदम र हव्वा अनि यो कैन र यो हाबिलको यो कथाको यो अरु फेरि समानता पनि हेर्न सक्छौं। And in fact, every sin that we commit and every sin that is written about, we will see this pattern that is happening in the sin. तर हामी हरेक यो पाप गर्ने यो तरिका हेर्छौं भने यो पाप गर्ने तरिकामा एउटा ढाँचा चाहिँ समानता हुन्छ। I'm going to share my screen now so that you can see this. Yes, म they अहिले can. मेरो स्क्रिन तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु ताकि तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्न सकोस्। Right, can you see that now? Yes brother, we can see. Okay, so you'll see that all sin follows this general pattern over here. यहाँ हामी हेर्यो भने हरेक पापले यो सामान्य यो ढाँचामा गएको हुन्छ। We see the first thing that happens is doubt or disbelief. We doubt the word of God. That's how it starts. सुरुमा हुने चाहिँ यो परमेश्वरको राज्यको सम्बन्धमा कि शंका हुन्छ कि अविश्वास हुन्छ। Okay, that's what happened to Adam and Eve. She doubted the word of God. She doubted God's provision for her and for Adam. हामी आदम र हव्वाको विषयमा हेर्यो भने पनि आदम र हव्वाले पनि परमेश्वरको वचनमाथि यो शंका गरेको हामी हेर्न सक्छौं। And she also thought that if we eat this fruit, then we can have more of an intelligent conversation with God when he visits in the evening. यसरी विचार गर्यो कि हव्वाले यदि हामीले यो फल खायौं भने हामी झन् बढी ज्ञानी भएर परमेश्वरसँग झन् नजिक रहन सकिन्छ होला भनेर यसरी विचार गर्यो। But it was the same sin as the sin of Satan, to be like God. तर यो चाहिँ यो शैतानले गर्ने यो पाप जस्तै हो। And so we find with Cain, the respect and approval of Abel's offering creates disbelief and doubt in Cain. त्यसैले यहाँ हामी हेर्यो भने यो हाबिलको यो बलि ग्रहण गरेकोले गर्दाखेरि यो कैनको हृदयमा पनि यो शंका उत्पन्न गरेको थियो। Remember that Cain was the older one, he was the firstborn. कैन चाहिँ जेठो हो, उ पहिलो जन्मेको थियो। So he must have thought to himself, isn't that enough
for me to be respected by God because I'm the firstborn one. I'm the first son in the world, and I should be the one that sets the way for which worship should occur. तर कहिले यसरी विचार गरेको हुनुपर्दछ, म यो संसारमा पहिलो जन्मेको म जेठो छोरो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो भेटी ग्रहण गर्नु पर्थ्यो र मलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नु पर्थ्यो भनेर यसरी विचार गरेको हुनु पर्थ्यो। And actually, Cain's anger with Abel is really about Cain being angry with God. He was very angry with God. He couldn't do anything to God. Instead, he decided to kill his brother. यो कैनको यो रिस यो हाबिलको विरुद्ध मात्रै थिएन, यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध पनि थियो। त्यसैले अन्त्यमा गएर कैनले आफ्नो भाइलाई मार्ने निर्णय गर्यो र मार्ने बाहेक अरू काम गर्न सकेन। Okay, so then disbelief leads to this one here, deception. त्यसपछि यो अविश्वासले यो धोकातिर लान्छ। Right, remember Eve was deceived by the serpent. यो हब्बा चाहिँ सर्पद्वारा एकदम धोका दिइयो, छलियो। Adam was not deceived. तर आदम चाहिँ छलमा परेन। Adam knew exactly what was happening. He allowed it to happen. He was willfully sinning against God. आदमलाई वास्तवमा के भइरहेको भन्ने कुरा थाहा थियो र आदमले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको थियो। And so Cain might have been deceived to think that if I got rid of Abel, then God has no choice but to accept my worship. र कैनले पनि यसरी विचार गरेको हुनु पर्छ कि मैले आबिलको भन्दा यो राम्रो बलि दिएको भए परमेश्वरले ग्रहण गर्नु हुने थियो। Can you see how sinful the mind becomes when we start moving down the road of disbelieving God and His word? Our fleshly desires start to deceive us. हामी परमेश्वरलाई अविश्वास गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो यो दिमागले हामीलाई नै धोका दिन थाल्छ। And it's the same way with people who follow false teaching. यो झुटो शिक्षाको पछि लाग्नेहरू पनि त्यस्तै हुन्। The false teacher promises something that we think we need to have or we want. यो झुटा शिक्षकहरूले यस्तो कुराहरूको प्रतिज्ञा गर्छ कि जुन हामीले हेर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिने हो जस्तो लाग्छ। Maybe it will make us wiser. सायद हामीलाई अझ बढी ज्ञान दिनको लागि। So that's why we doubt God's word, that it's not sufficient. The Bible is not sufficient. I need something else that will make me wiser, that will appear to be that way. And this may be the way to God. र हामीलाई यो शंका राखिदिएर हामी यसरी विचार गर्छौं कि परमेश्वरको वचन यो यथेष्ट छैन, त्यसपछि त्यो बाहेक पनि अरू कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ भनेर हाम्रो मनमा झन् शंकामाथि शंका हालिदिने काम गर्छ। And so we see that deception then gives way to desire. त्यसपछि यो धोका र छल पछि अब इच्छा जन्मिन्छ। When Eve saw the fruit, it looked good to her in the eyes. She knew very well that it would be good, but then she could have more of an equal footing with God in terms of knowledge. यो हब्बाले फल हेर्दाखेरि यो फल आँखाले हेर्दाखेरि एकदमै खानको लागि सुन्दर र लायक देखिएर यसरी आँखालाई धोका दिएपछि फेरि त्यो खाने इच्छा आएको थियो। So for Cain it was, I want what my brother has, which is the respect and approval from God. र कैनले पनि म चाहिँ जेठो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, परमेश्वरले मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर यसरी इच्छा गरेको थियो। And I don't want Abel to have it, only I should have. र यो चाहिँ म मात्रै पाउन चाहन्छु, म यो हाबिलले पाएको चाहन्न, यस्तो मन थियो। This is the heart of jealousy. यो चाहिँ ईर्ष्याको मन हो। I want what you have got and I don't want you to have it. मैले जे पाएँ त्यो चाहिँ तिमीले नपाओस्, म यस्तो चाहना गर्छु। And this is the desire that gives results to this murder. यो इच्छाले गर्दाखेरि यो इच्छाले यो फेरि मृत्यु यो अनाज्ञाकारितामा दोहोर्याउँछ।
So this desire then gives way to disobedience. यो इच्छा र अभिलाषाले फेरि यो अनाज्ञाकारितामा दोहोऱ्याउँछ। And Eve ate the fruit, Cain murdered his brother. हब्बाले फल खाइन् भने कैनले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। And Cain probably thought, no one will see me, no one will know. If mommy and daddy will ask me, I will say that Abel went looking for one sheep and he fell off the face of the earth. कैनले यसरी विचार गर्यो कि मैले गरेको यो हत्या कसैले थाहा पाउने छैन, मेरो आमा बुवाले सोध्यो भने ऊ कतै गयो होला अथवा कतै लड्यो होला भनेर भनिदिन्छु भनेर यसरी विचार गर्यो। But he was seen by God because God is all seeing and all knowing. तर कैनले गरेको हत्या परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्थ्यो किनकि परमेश्वर चाहिँ सबै कुरा देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। And sin will always be exposed, however private it appears to be at first. हामीले गर्ने पाप जति गोप्यमा व्यक्तिगत रूपमा गरेको भए तापनि त्यो परमेश्वरको अगाडि देखिन्छ। And God sees all sins, the sins that we commit in public and also the ones in private. हामीले गरेको व्यक्तिगत रूपमा गरेको पाप र सार्वजनिक रूपमा गरेको सबै पापहरू परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। So nothing escapes God's eye. त्यसैले कुनै पनि कुरा परमेश्वरको आँखाबाट लुकेको हुँदैन। Disobedience now leads to death. Sin or sin leads death. यो अनाज्ञाकारिताको पापले अब मृत्युमा दोहोऱ्याउँछ। So Adam and Eve, who would have lived forever and ever with God, are now separated from him, and then the problem of sin has to be dealt with. Sorry, brother, once again, would you please repeat? Adam and Eve, who would have lived forever and ever in God's presence, are now separated from him, and the problem of sin has to be dealt with by God. आदम र हव्वा सदाको लागि परमेश्वरसँग रहन सक्थ्यो, तर अहिले पापको कारणले गर्दाखेरि आदम र हव्वा परमेश्वरदेखि अलग भएको छ। And what we can see that this price of sin would have to be paid by the Lord Jesus Christ. What a great price for our Creator to pay for the sins of the people that He has created. तर हामीले गरेको यो पापले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो हामी जस्तो मानिसहरूको लागि कति ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो। Now disobedience that day led to the murder of Abel. यो अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि यो हाबिलको हत्यासँग दोहोऱ्यायो। Satan was not happy with God's plan for humans. शैतान चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरुमा राखेको योजनासँग खुसी हुँदैन। And he thought that he would spoil God's plan in the Garden of Eden. उसले परमेश्वरको योजनालाई अदनको बगैँचामा नै यो बिगार्न खोजेको थियो। Which is the third son of Cain and Abel. तर यो मुक्तिदाता चाहिँ यो सेतको यो वंशबाट आउँछ, जुन चाहिँ कैनको तेस्रो के रे हाबिलको तेस्रो सन्तान हो। So in all of this we see that God is watching, He is warning, He is advising, and we see the wretchedness of sin and the depravity of the human heart. त्यसैले परमेश्वर चाहिँ हरेक मानिसहरुको हृदयलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यो हरेक कुराहरु उहाँले हेर्दै त्यो अनुसार व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। And then rather than repenting, we see that Cain sinks deeper into sin. यो कैनले यो पाप गरेपछि यो पश्चाताप गर्नुभन्दा झन् ऊ चाहिँ यो पापमा झन् गाडिएको हामी देख्न सक्छौं। Cain kills Abel because he cannot kill God. कैनले परमेश्वरलाई मार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाबिललाई मार्यो। He kills the one that pleases God. उसले परमेश्वर खुसी हुनु भएको त्यो व्यक्तिलाई मारिदियो। So this is an unright anger that comes from hatred and a love of control.
यो चाहिँ यो घृणाको हृदयबाट आउने यो रिस हो। And unrighteous anger always seeks to gain independence from God and from others. यो अधार्मिक रिसले जहिले पनि परमेश्वरबाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्न प्रयास गर्छ। And unrighteous anger delivers us from trusting God who does not comply with what he wants. र फेरि यो अधार्मिक यो अधर्मको यो कुराले परमेश्वरबाट हामीलाई अलग गर्छ र जे परमेश्वर चाहन्न त्यो गराउनको लागि हामीलाई बाध्य बनाउँछ। Okay, and I think this is a good point for us to stop for today, because I think we've gone for more than 2 hours, and we will continue with this discourse tomorrow, and we'll also move to another portion of scripture if and when we have time. But if anybody has any questions at this time, or they want to clarify something, they can ask now. आजलाई हामी यहाँसम्म राखेर सिद्ध्याउने छौँ। अब भोलि हामी फेरि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईहरु मध्ये कसैको प्रश्नहरू छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु के प्रश्नहरू यस्तो छ भनेदेखि यो समय क्वेशन एन्सर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so we know that God accepted Abel's offering and not Cain's. We all agree? Brother Peter, please help. Peter दाजु, सबैलाई थाहा छ कि परमेश्वरले कैनको बलिलाई इन्कार गरेर हाबिलको बलि चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो। All okay? So why did God accept Abel? Because he came to God in God's way, not in his own way. किन परमेश्वरले हाबिलको बलि ग्रहण गर्नु भयो भने हाबिलले परमेश्वरको तरिका अनुसार बलि ल्याएको थियो, त्यसैले ग्रहण गर्नुभयो। And that's why Abel is declared righteous. त्यसले गर्दाखेरि नै हाबिललाई धर्मी भनेर धर्मीजन भनेर घोषणा गरियो भनियो। It's the same with us today. र अहिले हामीसँग पनि यही कुरा लागू हुन्छ। If we come to God in God's way, यदि हामी परमेश्वरमा परमेश्वरको तरिका अनुसार जान्छौं भने then we are declared righteous. हामी धर्मी ठहरिने छौं। Why? Because the way toward God is through the Lord Jesus Christ, and he is the righteous one. किनकि हामी परमेश्वरमा जाने बाटो भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै धर्मी हुनुहुन्छ। So whenever we come to God in God's way through Jesus Christ, those people are declared righteous. त्यसैले जब हामी परमेश्वरको तरिकाबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट भएर परमेश्वरमा जान्छौं भने हामी धर्मी ठहरिन्छौं। And even though Abel was murdered and he is dead, हाबिल को हत्या भए तापनि his faith still speaks to us today, and that's why in Hebrews 11 that is the call of faith. All the people who have faith in the Old Testament are listed in there. अहिले हाबिल मरे तापनि हाबिलको विश्वास अहिले पनि बोलिरहेको छ भनेर यो हिब्रू 11 मा त्यहाँ सबै विश्वास पुरानो करारमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुको त्यहाँ नामावली दिएको छ। You see that in Hebrews 11 other people that have faith are also described. हिब्रू 11 मा अरु विश्वास गरेका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। You've got Enoch, हनोकको बारेमा छ, Noah, नोआको बारेमा छ, Abraham, अब्राहमको बारेमा पनि छ, Moses, मोसा, Joseph. योसेफ। So all these people are declared righteous because they came to God in God's way. यी सबै व्यक्तिहरुलाई धर्मीजनको रूपमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ, किनकि उहाँहरु सबै परमेश्वरको तरिकाद्वारा परमेश्वरमा गएको व्यक्तिहरु थियो। So even though they are all dead, their faith still speaks to us and encourages us.
उहाँहरू अहिले सबै मरिसक्नु भए तापनि उहाँहरूको विश्वास अझै पनि हाम्रो माझमा उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ र हामीलाई उत्साह दिइरहनु भएको छ। Okay. I hope the brother understood it. यो प्रश्न गर्ने भाइले यसको जवाब बुझ्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। बुझ्नुभयो कि? थम्स अप। Okay, good. अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रश्न है तो आप फिर मुझे कल बताना तो then we'll try and answer it. इसका सवाल हम देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। आपने बहुत साथ दिया 2 घंटे तक। आप आज्ञा चाहता हूँ और कल फिर मिलेंगे। जय मसीह। पुरै पिता परमेश्वर धन्यवाद चढाउँछौँ यो सुन्दर दिनको लागि। आजको यो बिहानीमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपामा रहँदै तपाईँ परमेश्वरबाट आएको यो जीवित वचनहरू सुन्ने मौका दिनुभयो र पिता यो सुनेको वचन द्वारा उत्साह पाउने मौका पनि दिनुभयो। धन्यवाद चढाउँछौँ पिता परमेश्वर। निलेश दाजुलाई तपाईँले प्रयोग गरिदिनु भयो र उहाँको मुखद्वारा तपाईँले आफ्नो जीवित वचन बोलिदिनु भयो। धन्यवाद चढाउँछौँ पिता परमेश्वर। यो जवानहरूले जसरी आज सहभागी गर्दै यो वचन सुन्ने यो सुअवसर तपाईँले दिनुभयो पिता परमेश्वर। यो सुनेको वचन जवानहरूले यसलाई हृदयमा राख्दै पिता आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको लागि पनि तपाईँले अगुवाई गरिदिनुहोस् पिता परमेश्वर। आजको यो पहिलो दिन तपाईँले हामीलाई यो सङ्गतिमा अगुवाई गरिदिनु भयो। यो युथ बाइबल क्याम्पमा हामीलाई अगुवाई गरिदिनु भयो। धन्यवाद चढाउँछौँ पिता परमेश्वर। यो नेटको समस्या अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि आजको दिन हामीले तपाईँ परमेश्वरमा यो सङ्गतिमा रहने मौका पायौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अब भोलिको दिन पनि हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको हातमा सुम्पन्छौँ प्रभु। भोलि पनि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपा दर्शाइकन वचन सुनाउने दाजु र हामी सुन्ने जनहरूलाई तपाईँले अगुवाई गरिदिनुहोस् र पिता भोलिको यो समयद्वारा पनि तपाईँको अगुवाई हुन सकेको होस्। आज दिनुभएको यो अनमोल समय मौकाको लागि फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदै यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पितामा अर्पण गर्दछौँ। आमेन।